Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u treći video o izgradnji ograde u kojem počinjemo sa radovima na ulaznoj strani. Ovdje ćete detaljno gledati cijeli proces od iskopa, šalovanja, armiranja, ugradnje elektroinstalacija, betoniranja pa do formiranja zidnih panela. Početak iskopa otežavala je postojeća ploča pa je trebala biti uklonjena, a na ovom mjestu će također biti izgrađeni betonski ulazni portal za malu kapiju. Vremenske neprilike pratile su nas i na ovoj strani pa smo imali i situaciju gdje je za 20 minuta od suhog gradilišta došlo do potpunog potopa. Ali i takve stvari imaju pozitivnu stranu jer možete bolje i tačnije vidjeti kakav utjecaj imaju atmosferske vode na vašem placu, te u skladu s tim predvidjeti rješenje za odvodnju atmosferske vode, planirati drenaže i predstojeće uređenje dvorišta. Temeljni iskop ovaj put radili smo u 5 cm širem iskopu za razliku od bočnih strana, tako da ukupna širina iznosi 25 cm. Visina iznad terena je 40 cm kao i u prethodno rađenim bočnim stranama, dubina 40 cm, a na mjestima gdje dolaze zidna platna te mala i velika kapija, dubina je išla do 75 cm, pa smo onda malo smanjivali nabijanjem tamponskog sloja. Formiranje oplate radimo na sličan način kao i u prethodnim videima, osim na mjestu pored postojeće septičke jame, gdje smo morali malo improvizovati i ankerisati oplatu u betonsku ploču, te na kraju ograde gdje smo ujedno šalovali zub za buduću kliznu kapiju. Zabijanje koljića za oplatu sa vanjske strane, odnosno sa strane od puta, radili smo uz pomoć bušilice, gdje smo uz opciju štemanja prvo probijali kameni nasip, pa onda zabijali drvene koljiće. Formiranje oplate za ulazni portal male kapije bio je pravi mali izazov i trebalo je pedantno sve uraditi imajući u vidu buduće konzolno armiranje, položaj elektroinstalacija te ostavljanje plastične cijevi prečnika 100 mm u svrhu provlačenja budućih vodovodnih ili drenažnih instalacija u dvorištu. Bez obzira na radove i zvukove sa radilišta, mali je nadzornik opet čvrsto spavao i kako tako sudjelovao u izgradnji ograde uz djeda i oca, a nadamo se da ćemo još puno projekata uraditi skupa. Oplata je brzo formirana, obzirom da je ova strana samo 25 metara duga, pa prelazimo na armiranje. A posebnu pažnju smo posvetili na dijelu ograde gdje dolazi velika kapija, kao i na već navedenom ulaznom portalu za malu kapiju. I ovdje smo koristili šipke od rebraste armature u debljini od 10 mm, povezane uz engijama od glatke armature u debljini od 6 mm. Za gredu ispod ulazne kapije koristili smo po 3 šipke u gornjoj i donjoj zoni, za što mislim da će biti sasvim dovoljno obzirom na podlogu u iskopu i predviđeni presjek betona. Portal za malu kapiju će biti betonsko platno sa konzolom u izgledu ogledanog slova C, ako ga posmatramo zajedno sa temeljom. Tako da je trebalo sve dobro armirati počevši iz temeljne stope i postaviti dovoljno armaturnih šipki kao vezu za armiranje nadzemnog dijela portala. Zatim smo završili i elektroinstalacije za osvjetljenje ulaznog portala male kapije, par pozicija na zidnim panelima, instalacija za motor klizne kapije, te još instalaciju za video uređaje zvona u ulaznom portalu. Tu smo koristili dvije vrste standardnih kablova 3x1,5 i 3x2,5 mm. Ovdje ste mogli vidjeti kako smo ujedno šalovali potrebni zub za kliznu kapiju sa temeljnim zidom. Nakon toga, prije detaljnog utezanja oplate, ugradili smo još nekoliko plastičnih cijevi koje će služiti za ispuštanje atmosferske vode iz dvorišta tokom jačih kiša, dok se konačno ne odradi uređenje dvorišta i planirano procjeđivanje atmosferske vode do dubine podzemnih voda, o čemu bih trebao napraviti jedan detaljniji video u narednom periodu. Prije betonaže predstoji još sve dobro utegnuti i zatvoriti mjesta na kojima bi beton tokom betonaže mogao izaći pored oplate i sve je spremno za betoniranje. Ponovo u akciju ide firma Holex d.o.o. iz Živinica, gdje smo i u prethodnim radovima naručivali beton. Ovaj put nismo koristili pumpani beton, pa betoniramo samo uz pomoć lijevka, direktno sa kamiona. Jer je radilište i više nego pristupačno za takav tip betonaže, također smo imali srdačnu komšijsku pomoć, na čemu se i ovim putem zahvaljujem. Vrijeme je i tokom ovih radova bilo nestabilno, ali i strašno toplo,
što se na videu ne može primijetiti, osim ako ne pogledate ovu moju Moharadža maramu, pelena mog sina Maka odigrala je multifunkcionalnu ulogu. Ovdje ćete primijetiti da je ploča na dijelu malog ulaznog portala kao i prijelaz ispod velike kapije ostavljena kao 10 cm viša od okolnog terena. Razlog su budući radovi na dvorištu kao i predstojeće asfaltiranje ulice, čime bi se svi okolni slojevi trebali za isto toliko podići, pa bi u tom slučaju i betonski cokl za ogradu u finalnoj fazi iznosio svega 30 cm. Što je i željena visina od samog početka, ako se neki među vama još uvijek sjećaju videa o planiranju i modeliranju ove ograde. Ni ovaj put nismo koristili vibro iglu iz razloga jer je nismo imali, pa smo se koristili starim načinima nakucavanja oplate i protresanja armature. Ovaj put, sa dovoljnim brojem radnika, sve je funkcionisalo kao podmazano. Nešto više vremena oduzimalo je ravnanje ovih dijelova gdje poslije dolaze mala i velika kapija, ali sve u svemu, jako brzo i bez problema završeno je kompletno betoniranje. Ovdje ćete sada pogledati ubrzano kako je proteklo skidanje oplate, pa se nakon toga nastavlja sa zidanjem. Ove videe koje sada gledate je snimala moja majka sa svojim telefonom, a otac je samostalno uradio sve radove koje ćete od sada gledati. Naš godišnji je u tom trenutku završio i vratili smo se svojoj svakodnevnici u inostranstvu.
Zidanje je rađeno sa šljakobetonskim blokovima kupljenim od firme Almi iz Zenice. Odlučili smo se za kupovinu ovih elemenata sa kojima se mogu formirati stubovi bez šalovanja. Kako bih ocu olakšao posao, pa je jednom metodom neklasičnog zidanja, odnosno zidanja bez preklopa, odrađeno cijelo zidanje. Smatrao sam da u ovoj formi zidnih panela, uramljenih betonskim stubovima i vijencom, to uopšte nije bitno, a jesam li u pravu i da li će biti pukotina, pokazat će se nakon malterisanja i finalnog fasadiranja, što ćete također moći vidjeti u neko skorije vrijeme. Treba još reći da prema očevoj procjeni ovi blokovi kvalitetom nisu najidealniji, ali za datu cijenu, za blok od 25 puta 40 puta 20, može se svrstati u prihvatljiv rang za ovakav tip projekta. Također moram spomenuti da svi blokovi nisu iste dužine i visine, pa su malo deblje fuge pomogle u ublažavanju tih razlika. Zidna platna će također relativno brzo biti malterisana i zaštićena okapnicama, tako da neće biti prilike da se testira neka ekstremnija otpornost na mraz pri vlažnom stanju. Onako na izgled blokovi zadovoljavaju što se tiče čvrstoće, a na stranici proizvođača se mogu vidjeti tačne specifikacije kao i ostali betonski elementi za prilagođenu gradnju. Opet ću reći da nikakvu korist ne ostvarujem recenzijom bilo kojeg navedenog proizvoda, ovo je čisto naše iskustvo onako iz prve ruke. Također ste ranije mogli vidjeti da su zidna platna od cokla odvojena slojem hidroizolacije, što će dodatno smanjiti upijanje vlage iz temelja i zemlje. Želim još naglasiti da trebate obratiti pažnju kada radite ovakve projekte pored javnih puteva koji se u zimskom periodu intenzivno sole. Da svoje projekte prilagodite takvim uslovima jer so može znatno smanjiti vijek betona ili maltera te ostalih površina koje nemaju otpornost na so. Otac je baš uživao u ovom projektu, a ja sam bio iznenađen koliko dobro je Mati sve snimila, iako njen telefon nema baš najbolju stabilizaciju slike, opet su posao odradili za svaku pohvalu. Ovdje možete vidjeti domišljato šalovanje gornjeg vijenca za zidna platna, sa čime je stari sačuvao dasku od bespotrebnog skraćivanja, pa je što bolje iskoristio i manje komade daske iz prethodno rađenih oplata. Beton za ove manje stvari je ručno pravljen u omjeru 1:3, cement rizla, odnosno lomljeni kamen, a što se tiče betona iz betonare, tu je bio standardni beton marke Betona 30.
Ovdje sada možete vidjeti ubrzano skidanje oplate i kako je sve na kraju ispalo, a već u narednom videu otac nastavlja sa izgradnjom betonskog portala za malu kapiju, što će biti još jedan prezanimljiv dio iz ovog projekta o ogradi. Ovdje vam se opet želim zahvaliti što ste ispratili ovaj video do kraja, a ako vas zanimaju ovakve građevinske teme, možete nas podržati sa pretplatom ili lajkom, ili jednostavno pogledajte ovaj naredni video koji je YouTube algoritam izabrao za vas. Ćao i vidimo se ubrzo.